बराबाते बोले चारों को गुजारूंगा मर्ची नास्ती किस्तें चाबारा या किस्तें फोटोग्राफरी एक नुमाइशी भी गई और मलूटे किस्तें अक्सर गाँव कश्मीर में सरदी या किस्तें इदारा मिस्ताक नामी मिस्ताक इदारा मरदमा किस्तें इजाज़त दाता कश्मीर किस्तें उतर फोटो तलक तकने और ब्यार मैं कर रहा माँ फोटो किस्तें एर करी मरदमा भेजदारी आमा मरदम के बेमा रोते या नंबर के 2 नंबर के वही अक्स के सजिन शक्कर को और या किस्तें माँ या दादे दई या ज़रबा या किस्तें माँ जिनो मज़ीद मशमार किस्तें आदि आर्टिस्ट को कम कर रहे हैं आदि आर्टिस्ट को मुलाकात करना नहीं वो है हमारा। जी नहीं तो आपके मर्ची मिस्ता के मरागशा या अक्सकारियाँ या अक्सा तो चूँ गिंदे वला मायदा बास खुशहाल बिता वली गप्पी के वादी के मायदा यात्रा वाइचो ये अक्साना गिंदगो मनी जिंदगी के सक बस खुशहाल बित के इतना जाहिर है कि मैं शो में तुका चुके बलाए ढेले दस्ता ये अक्साना गिंदगो माँ वला ये चीज़ नरिस्ता बितानी गेश गिंदगी है ना कि मैं को में तुका बच्चे गाय गया उनरी पेड़े तुका उधर मंदा माशाल्लाह बाज वशोशी अक्सर कितना हुआ जसोला मिस्तागा जब मनी पहले माम लाते अच्छी नॉमिनेट बितगा मर्ची आना अवार्ड रसी सही है ना मनी जब बात
خوبه رفتن بعد جشن انقلابه گوهه هم توی جشن شعر میکنه و هم برای شما هم شعر میزنه تشریف بفرمایید. مردم مان جشنواره مستاقت شی اولی جشنواره در چهاربار برگزار میکنه استانیه و شهر کارت که شهر
साजिदा मारफी बीता चाबार वती साजिदा सरबाज उस्तान जायदान इरशाद अक्कास बंदार व इंशाल्लाह देमतरा इबागाम शत्तर भी दीनी वती बहरान तो का शत्कार बकना शर्ते बशक बयान देमा इंशाल्लाह मैं उम्मीद हमेशा सादिक जान तो अन्नी के जश्नवार बाबता मिस्ताग आयु के नस्ला कसानी पदरी चामा के नोक फिल्म अटकन गा शॉर्ट फिल्म या मजनी फिल्म ऐसा तो चे सर सोच करना लूटे और तरह चे महसूस बीता तो मर्ची कैसे दाद की من ادوار وجه چشما چشی که ما رو در واقع جورج بوش که نگه قابل بزن این در واقع دیوان مستاق شهر دیوانیت شهر مراگشیت بچی که هم آموزش که تو که هستد هم دربرک که تو که هستد هم که رقابت که تو که هستد یعنی ما رو بلد کن در واقع ماهی می دستان ندارن نه ماهی گرک بلد کن چوکان شهر کاری هم بعد اشی که آوکی ناس آوکی چوکان باید بزنن که فرهنگ و هنر یک ضرورتی در واقع اشی که درسته مردم باید بزنن سجه مردم باشی که می چوکان می جوانا باید تو فکر بکنن وسیع فکر بکنن اشی که یک بلوچ تو جهانی شخصیتی بی باید سفر بکنن جشنواره های مختلف برن مزنین در واقع دیوانا برمانو بحر بزرم ما را هنگ باز نیاز ہے آموزش باز ما نیاز ہے دربرک چشی که بدون آمیتواری که درستی این سالا هشکنک نبوده باید هنچین جا که ببین که سجه جهان بشکن این چیزا جهانی کار لوٹن جهانی نگرش لوٹن که باید ایشی چه مردمان توکه چیز ببین ماشون دست به دست بده و انشالله که این کار ببین به بلوچ و به هر بلوچ راج و سجه بلوچستانی مردم بندوار आवाज़ नईम शेख जी तो ये बाबत अच्छी कुछ लूटे मर्ची की दीवान है और मर्ची की जश्नवार है मैं बात खुशहाल हाँ अवल तो मर्ची एक शुमा गंदे कितना ये अवार्ड मनी नहीं वानक जानक उस्ताद मरी शरीफ पे फिल्म रस्ता माई है कि 2 नंबर रस्ते व मर्ची अभी हुनरमंदा ने बाबता गप्पम बित के इंशाल्लाह ये हिमायत करना हुआ अम्मा लेकिन एक तरह मन हम दोनों फिल्में भी दिया द्राबाते गंदू को चारू का मशमरा एक रंदी बदा दीवाना की वशात कने शुमा दी मर्ची के जश्नवारा ये प्रोग्राम के द जोड़ बितगा ये कि अमा लोग बाहन ने फिल्म साज अमा या के फिल्म में अटकने के शौक की ये एक इदारे मिस्ताक कसने वती कुरान सिस्तान बलूचिस्तान ईरान बलूचा हमें ऑफर दाता कि अक्स फिल्म जोड़ का शमा कस मुकाबला एर करने का चाहिए 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर कहते आया मकस से जर दे अमा गुंजाइश मुताबिक और ये ऐसे 6 सेक्टर बितगा या कि ऐसे मुस्तनद कैसे डॉक्यूमेंट्री गुशा या कि कैसे फोटोग्राफी क्या या अक्कासी गुशा दोमी कैसे शॉर्ट फिल्म कैसे आया फिल्म नहीं मगर चिकन नोशन दीवान कैसे शुमार मपेजदा शुमा दीद तो शुमा बात चीज़ हम बगिंदा याद करता है बाद शुमार सवाल चीज़ें ऐसे शुमा कमेंट्स हमारे सवाल खुद करें और कैसे शुमा दीती दीवान तो का बाज़ ज़नकार ईरान है कैसे वजह मुल्लाजी वजह दश्ती वजह कैसे नईम शेख जी के मैं याद के संगत बाज़ संगत दुरुस्तनी मेहनतवार क्या हमारा मौका दाता हमारा कैसे शाया शरफ दाता और हमारा इदा कैसे लूटा रहता बाज़ वाशिन दीवान शोचों के बाद गंदगा बाज़ ज़बरदस्त बाज़ बेहतरीन जागए बाज़ शर्र कैफियती पुश्ता शुमा संगत मर्दमान गंदगा इदा कैसे में रईसात का इदा इरशाद है मंतक आज़ाद है दोस्त हमारा बाज़ साड़ाता और मैं एक दीवान हमको था ये दीवान बाबता आयो की कैसे फिल्में अटकनों का बगैर ताकि ऐसे आयनी कुमक की माली अर्थ ज़रूरतें बनती है हमारा कैसे वादा पता जुबान दाता कि मशमरा कुमक कने शुमा फिल्म बसाज है फिल्म जोड़ बकले और शुमारा मैं दावत दे कि शुमा हम ब्याह में फिल्म बसाज है मैं फिल्म जोड़ कने कॉमेडी सेक्टर बिशार या कैसे मजहबी सेक्टर बिशार या कल्चर बाहर बिशार दूध रबीद बिशार अदब बिशार नज़म बिशार शेर बिशार कुजम नेमगा शुमा कैसे मैं गुमा राबता खुद कने शुमा कस्तर जलाल गली शब शुमे سلام سیما درویش‌زاده هستم رتبه سوم بخش فیلم کوتاه در بخش ویژه من پیشنهاد میکنم چون ما توی استانی هستیم که واقعا دور از آموزش فیلمسازی هستیم بچه‌ای که علاقه‌مندن حتما بیان انجمن سینمای ژاپن زاهدان دورای فیلمسازی رو بگذرونن این تنها راهیه که میتونن با اطمینان و با دانش خوب انشالله این مسیر رو طی کنن फिल्म साजी या तामुर साजी हर कौमियतों का एक मजने वजह जहाँ दारित के वती कौम वती दूध और वेदगा वती दर्दा फिल्म साज गु तामुरा पेश दारी
ये फेस्टिवल था कि मातजाते शिना मिस्ताग और मिस्ताग बाग वशिना में अंचो के बलूची था मिस्तागी एक शर्री चीज़ें तो शिता माँ होती फिल्म को और बिते कि मनी फिल्म 2 नंबर आर तो बाज़े संगत और बिते था बाज़े बलूची और बिते था शर्री कार आरते था वो बाज़े ने अवली कार बित का क्या अवली कार यक बिंदाते बिता देमतर बाज अमायनी शत्री कारा गेंदे कि देमतर शर्री कार शर्री जोत करन तो वती कारा पेश दरन फेस्टिवल मर्दमा या जो दिया फरमाई तिचिना फिल्म मा गिंदगी इंस्टाग्राम अंतहा यूट्यूब अंतहा रवंते भले ये एक फेस्टिवल बुझा के चक्का सगे वो मान वो फिल्म साज तामुसा जो तकायदा चक्का सी कचारी माँ चिचो आप तहाँ या वो आई तो का याद गिर चा दगे फिल्म और चा अकला से के सबक देख माँ याद गिरते من پیغام که دارم به عزیزان شین که همیشه تلاش بکنیم